جو یہ اب جنرل ندیم انجم لے کے گئے تھے افغانستان میں، کیا فیض حمید کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی موجود؟ کیا یہ ثبوت، یہ فائلیں موجود نہیں تھی؟ جی جنرل فیض حمید کے پاس اس لیے کیونکہ تب تو امریکہ کا انخلا ہوا تھا نا اس ٹائم پہ، تو فیض حمید صاحب تو چائے پینے وہاں گئے تھے، لیکن اس کے بعد تو پھر فیض حمید صاحب وہاں سے جو ہے آپ کو پتہ ہے علیحدہ ہو گئے تھے وہ سارے، کیونکہ اگست کے اندر یہ وسط اگست کے اندر پیش ہوا تھا 15 اگست 2021 کو، اور فیض حمید صاحب آئی ایس آئی سے جو ہے وہ پھر نومبر میں وہاں سے چلے گئے تھے، اور پھر ویسے ہی ستمبر سے تو پھر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ان کا معاملہ بہت 5 ستمبر سے لے کے ان کا معاملہ جو تھا وہ کھٹائی میں ہی پڑ گیا تھا، سوری 5 اکتوبر سے لے کے، تو یہ بہرحال یہ تو ایک بات ہے، لیکن اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ قرآن اور سنت کو ماننے والے لوگ ہیں ہماری طرح سے، اور وہ بڑا واضح ہے کہ آپ اپنے کسی پڑوس ملک کے اوپر حملہ دہشت گرد یا کوئی پشت پناہ ہے کہ افغان طالبان لگتا ہے کہ کچھ ریلکٹنس کا شکار ہے، کچھ لیت و لال سر آپ سر ایک منٹ، جو جنرل ندیم انجم کی آپ بات کر رہے تھے وہاں سے تھوڑے بتائیے گا، پھر جب وہ وہاں پہ فائلیں لے گئی پھر کیا ہوا آگے؟ دیکھیں انہوں نے جو فائلیں دی اور وہ جو سارے ثبوت دیے اس بات کو ٹھکرا تو وہ سکتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے اوپر مثبت کارروائی کریں گے، اور کچھ انہوں نے لوگوں کو پکڑا بھی، لیکن جو بڑے بڑے لوگ تھے جس کے اندر بیت اللہ جو نور ولی محسود تھا، اور اسی طریقے سے جو بی ایل اے کا جو کمانڈر ہے مجید بریگیڈ کا، وہ وہاں کھلے عام پھر رہے ہیں، وہ آج بھی پھر رہے ہیں، وہ کل بھی پھر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے جو ایک جس کو کہتے ہیں نا نیم رضامندی وہ نظر آتی ہے۔ یہ تمام باتیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے افواج پاکستان کے آئے دن لوگوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی آئی خان کے علاقے کے اندر جو کہ درابند کا علاقہ ہے، جو کہ بلوچستان اور اس کی کے پی کے کی سرحد کے اوپر ہے، وہ جگہ جو ہے بڑی خطرناک ہے، وہاں سے تقریباً کوئی 21 منٹ کے اندر جو ہے وہ بارڈر کراس ہو جاتا ہے، تو یہ تمام باتیں جو تھیں افواج پاکستان کے سامنے آ رہی تھیں، متعدد آپریشن کیے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو جہنم واصل کیا گیا، لیکن پھر بھی کئی آپریشن جو تھے ان کے اندر جو مطلوب لوگ تھے وہ بارڈر پار کر جاتے تھے۔ پاکستان فوج نے جب شواہد ثبوت بھیجے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا گیا افغان حکومت کی جانب سے، نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے ماضی کی طرح ایک آپریشن وہاں کر ڈالا، اور اس کے نتیجے کے اندر برمل افغانستان جو کہ پکتیکا کا جو ایک صوبہ ہے پکتیکا، اس کا جو ہے ایک شہر ہے برمل، تو برمل کے سے جو اس کے نواحی علاقہ تھا اس کے اندر یہ آپریشن کیا گیا، اور تقریباً کوئی 25 جو خوارجی تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ اس کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کچھ جو ایک دو بچے جو تھے وہ بھی ہوئے، حالانکہ جو ویڈیوز ہیں جو پرانا سوشل میڈیا کو اگر ہم اٹھاتے ہیں تو وہ زلزلے کے دوران جو واقعات ہوئے تھے یہ وہ تصاویر تھیں جن کو حالیہ جو آپریشن تھا اس سے کنڈکٹ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک پاکستان نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن ایران کی طرف داغے جانے والے میسائلوں کے بعد کیا تھا، اور اس کی پوری فوٹیج اور ویڈیو وغیرہ بنائی تھی، تو اس لیے پاکستان آرمی نے بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کام کیا، اور ماضی کے اندر جب اشرف غنی کی حکومت تھی وہاں اور کولیشن فورسز وہاں موجود تھی، امریکی فورس موجود تھی، تو پاکستان کی ایئر فورس نے ایک جماعت الاحرار کے خلاف ایک آپریشن کنڈکٹ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپریشن بڑا سکسیسفل تھا، اور اس کے نتیجے میں جماعت الاحرار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لگا یہ کہ افغان طالبان کو یہ احساس ہوا کہ شاید یہ ان کے ملک کے اوپر یا ان کی کوئی سوورینٹی کے اوپر، ان کی آزادی پر، ان کی حاکمیت کے اوپر جو ہے وہ شاید پاکستان کی جانب سے کوئی براہ راست جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، جس کے جواب کے اندر انہوں نے بھی کوئی ایک کارروائی کی۔ ظاہر ہے وہ غیر حتمی جو ہے وہ چیزیں ہیں، ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، اس کے اندر بہت ساری پرانی ویڈیوز بھی ہیں اور کچھ پاکستان کی جانب سے بھی بھیجی گئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جب کارروائی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ اس پار ہو یا اس پار ہو، نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن ان سب سے مبرہ
आपको पता है अल्लामा इकबाल मोहम्मद जो है उनका एक विजन था, कायदे आज़म का भी विजन था। कायदे आज़म जो थे वो अफ़गान सोल्जर से जाके चेन क्रॉस करके तोरखम के ऊपर एक चेन लगी होती थी, कोई बॉर्डर तो था नहीं, तो एक चेन क्रॉस की, उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि ये तो आर्ज़ी है हमारे दरमियान में, तुम और हम तो एक हैं। अब इसकी निस्बत जो है आपको पता है पुराने ताल्लुकात हैं, कई ऐसे वो कस्बे हैं, गाँव हैं जो आधे अफगानिस्तान में है, आधे पाकिस्तान में है, और रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक वास्ता है। तो मेरे ख्याल में इस सेंसिटिविटी को जो है वो समझना चाहिए दोनों अतराफ के अंदर। दूसरी बात जो इसका तरीका है वो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो लेने चाहिए, और अवाम से अवाम का रास्ता जो है वो नहीं टूटना चाहिए। अच्छी बात नहीं है कि रोजाना हम नफरतों के अंदर, वो भी अफगान भी और पाकिस्तानी भी नफरतों के अंदर पड़ गए हैं, बल्कि भारत को भूल गए हैं हम, और हम जो है वो अफगानिस्तान की तरफ जो है, जो कलमा गो हैं, हम भी कलमा गो हैं, और वो हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल दोनों अतराफ हो रहा है, ये नहीं है कि ये कोई सिंगल हैंडेड नहीं है, कोई ये दोनों तरफ है। उसके बाद आप देख लें अल्लामा इकबाल का विजन। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जो है वो कहते हैं कि जो फसाद है एशिया का वो अफगानिस्तान से जन्म लेता है, और जो अमन है एशिया का वो भी अफगानिस्तान से जन्म लेता है। तो ये विजन होता है, आप इस विजन को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल हमें ये समझना चाहिए कि 4.2 बिलियन डॉलर की भारत की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, और वो अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकिल वो काम कर रहे हैं। और कुछ पाकिस्तान की उम्मीदें थी कि अफगान तालिबान की हुकूमत के बाद अचानक जो है वो शायद हालात तब्दील हो जाएंगे, अक्सर ऐसा नहीं हुआ। कुछ अफगान तालिबान को ये उम्मीदें थी कि पाकिस्तान उनको फौरी तौर पर जो है कबूल कर लेगा और एक रियासत तस्लीम कर लेगा, ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी अरूज के ऊपर हैं, जिनको कम करना वक्त का तकाजा है। बरमल के अंदर हुआ, वो तो पक्तिका का इलाका है जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, और ये फिर जाहिर है ये बॉर्डरिंग एरिया है, इसके ऊपर ये एक पोरस बॉर्डर है, बहुत आमने सामने बैठे होते हैं, इन पर पहाड़ भी हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र भी होती है। बस कोई एक आध गोला फिर वो फेंक देते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, या आप उनकी तरफ भेज देते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा काम हो रहा है जो कि मगरिब को मेरे ख्याल में इससे बड़ी खुशी हो रही होगी कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन एक तनाज़ा करके भारत को इससे बड़ी तक़वियत मिल रही है, क्योंकि भारत की तरफ जो तवज्जो है वो ज़ाहिर है उस तरह से अब वो बट गई है, और वो अफगानिस्तान की तरफ भी उसका झुकाव हो रहा है। इससे पहले चमन के अंदर आपको पता है टैंकों ने बाकायदा फायर किया था, कुछ जो बॉर्डर को वो स्ट्रेट कर रहे थे, कि जो बॉर्डर के मामलात थे उनको सीधा कर रहे थे, तो उसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से फायर हुआ। उससे पहले उन्होंने फायर किया, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो ये वो टैंकों की कार्रवाई थी जो पहले कभी भी माजी के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नहीं आई। ये खतरनाक सूरत हाल है। बहरहाल हमें ये देखना चाहिए कि अफगानिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो पनप रही हैं, और वो फिर जो जिसको कहते हैं कि आपको मालूम है कोम्बिंग ऑपरेशन भी किए जाते हैं, लेकिन नज़रियाती तौर पर अभी जो हमने पैगाम पाकिस्तान बनाया था वो नज़रिया बहुत ही कमज़ोर है, और जिन लोगों के ज़रिए वो पैगाम पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है उनकी टके की इज्जत नहीं है उस तमाम खैबर पख्तूनख्वा और उसके ख़ास तौर पे फाटा के इलाकों की। ठीक है। तो इस टाइम पे फिर जो हुकूमत ने, सॉरी मैं आपकी बात ख़त्म कर लूँ, एक जो हुकूमत ने उनसे वादे वही किए थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और मरकज़ी वफाक ने, वो अभी तक पूरे नहीं किए जब उनको मर्ज किया गया। और उसके बाद अब इस बात को भी कई साल गुजर गए हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद वो वादे वही पूरे नहीं किए गए। जो 100 अरब का पैकेज था वो उनको नहीं दिया गया। ये तमाम बातें जो हैं उनको मज़ीद मुश्तइल कर रही हैं, और वहाँ के लोग जो है वो सहूलतकार बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आपको भी कहीं जाना है और जल्दी है, आखिरी मेरा इस पे छोटा सा आपका आंसर चाहिए। सर ये जो अफगान गवर्नमेंट है इस टाइम, जो अफगान तालिबान की वहाँ गवर्नमेंट बनी हुई है, ये टीटीपी जैसी तंजीमों को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही, क्यों अपनी जमीन इस्तेमाल होने देती है इस तरह की चीजों में? देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि उनका एक ताल्लुक वास्ता है, वो ये समझते हैं कि जी इन्होंने अमेरिका के सामने जंग के लिए हमारे साथ खड़े हुए, तो एक तो वो शायद उनको इस बात की हया करते हैं।
दूसरी ठीक बात है। जो है वो उनके पास वसाइल उस तरह से नहीं है। आपको मालूम है कि जिस तरीके से किसी एक मुल्क के ऊपर वसाइल होते हैं, वो कहते हैं कि जी इस जंग में, लेकिन साथ ही साथ ये है कि क्योंकि दोहा मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने जो है वो एग्री किया था, उन्होंने ये तस्लीम किया था कि वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के ऊपर किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है उसको कबूल नहीं करेंगे और दहशतगर्दों की कमर जो है वो तोड़ दी जाएगी। मुल्ला उमर के ज़माने में जब पाकिस्तान के अंदर, आपको याद है और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए जी, कि जी। पाकिस्तान से लोग गाड़ियाँ चोरी करके ले जाते थे और फाटा के इलाके में ले जाते थे और फिर वहाँ से हुँ, हुँ। अफ़गानिस्तान ले जाया करते थे। तो उस टाइम पे मुल्ला उमर का ये पैगाम था कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म की जो कार्रवाई की जाएगी, हुँ, उसको हुँ। जो है सख्ती से निपटा जाएगा और वो लोग उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किए। ऐसे तमाम लोग जो गाड़ियाँ चोरी करने या किसी और जुर्म के अंदर, कत्ल या किसी को अगवा की वारदात में, तो मुल्ला उमर उनको पकड़ के पाकिस्तान को देते रहे। तो ये आज उनको भी अफ़गानियों को समझना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब आखिरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब तो ये दोहा मुज़ाकरात हुए दोनों फ़रीक़ैन के मबैन, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान में, तो 2 गारंटर थे। एक का नाम हुँ, था अफ़गानिस्तान, जो कि अभी हुँ। तालिबान की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, और दूसरे का नाम था अमेरिका। आज अमेरिका से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि तुम गारंटर थे, तुमने जब पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की वारदातें हो रही हैं, तुम कहाँ मौजूद हो? तुमने तो गारंटी दी थी, तुम अपनी बात से क्यों फिर रहे हो? ये है असली बात। बिल्कुल, ठीक है सर। तो अमेरिका ने जो पाकिस्तान से वादे किए थे वो अमेरिका को पूरे करने चाहिए और उनकी उनकी जंग की वज़ह से पाकिस्तान आज ये जो एक टेंशन का माहौल बना हुआ है अफ़गान बॉर्डर पे इससे गुज़र रहा है। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल को नए दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।